بہت سے لوگ بیرون ملک چلے تو آتے ہیں، لیکن آنے کے بعد کیا ہے کہ وہ دو ایسی کشتیوں کے مسافر بن جاتے ہیں جنہیں کہ کبھی بھی کنارہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پیسے کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے جن رشتوں کو اور جن ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آیا ہے وہ کس حال میں ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے، آیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صرف اور صرف پیسہ دے کے ہی پوری کر رہے ہیں یا کہ سٹل ان کی ذمہ داریاں باقی رہتی ہیں، آیا کہ ان کی کشتیاں پانی پہ چلتے چلتے کہیں جل تو نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بیرون ملک آنا چاہتے ہیں، یہی نہیں کہ صرف یو کے میں بلکہ وہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں، اور مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک جائیں گے، وہاں پہ جا کے نہ جانے ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی ایسی دنیا میں چلے جانا ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم بہت ڈھیر سارا نہ پیسہ کما لیں گے، اور پیسے کی اس دوڑ میں بھاگتے بھاگتے کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے نا ایسے نظر چرا لیتے ہیں گویا کہ ان کا ان ذمہ داریوں سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ وہ خود تو ایک پیسہ بنانے کی مشین بن ہی جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ وہ خود سے منسلک رشتوں کو بھی پیسے کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں رہنے والے دو ایسے بھائیوں کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ یو کے میں پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے، گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے آئے تھے، اور کیا کہ بھئی اس کے بعد ان کا یہ ٹارگٹ تھا، یہ مشن تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ یہ جی یہاں پہ میں ڈنر بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور اس میں کچھ گارلک بریڈ اور ساتھ میں کچھ فرائز وغیرہ جو تھی نا، بس یہ تھوڑا بہت ہی جو تھا نا وہ ڈنر کے لیے ریڈی کیا تھا۔ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی یو کے میں رہنے والے ان دو بھائیوں کے بارے میں۔ دونوں یہاں پہ اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی بچے اور فیملی ممبرز جتنے بھی تھے نا، ماں باپ یہ پیچھے ہی تھے، اور ٹوٹل نا یہ 3 بہن بھائی تھے۔ 2 بھائی جو تھے وہ یہاں پہ یو کے میں تھے، اور ان کی جو بہن تھی اس کی شادی انہوں نے نا کینیڈا میں کر دی ہوئی تھی۔ تینوں بہن بھائی بیرون ملک ہی مقیم تھے۔ اب جی ان کے جو ماں باپ تھے نا وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ، یعنی کہ دونوں بہوؤں کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے، اور یہ دونوں بھائی یہاں سے یو کے سے پیسہ کما کما کے اپنے گھر پیچھے بھیجا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی آپ بیتیاں گزری ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ آئیں، بیرون ملک آئیں، ضرور آئیں، اور یہاں پہ آ کے پیسہ بھی کمائیں، اپنی زندگی کو آسان بھی بنائیں، لیکن یاد رکھیں کہ پیسہ جو ہے نا وہ اس چیز کی گارنٹی ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے آنے کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کو خوشیاں مل جائیں گی۔ یہاں پہ بات میں ان بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے کر رہی ہوں جو کہ اپنے پیچھے جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آتے ہیں، چاہے وہ ذمہ داریاں ماں باپ کی شکل میں ہوں، اپنی بیویوں کی شکل میں ہوں، یا بچوں کی شکل میں ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی۔ یہاں پہ آنے کے بعد اپنے ان رشتوں کا اتا پتہ پوچھتے رہا کریں، ان کا حال احوال اپنے تئیں بھی جاننے کی کوشش کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی پکچر جو کہ دوسرے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھ کے تو بس مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو پیسہ بھیج کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور پیچھے رہنے والوں کے اوپر کیا بیتتی ہے یا ان کے کیا ایموشنز ہیں ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب جی یہ دونوں نا یہاں سے پیسے تو جو کما کے بھیجتے تھے سو بھیجتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ جب دونوں نا گھر وزٹ وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے نا تو اکٹھے ہی جایا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں بڑا ہی پیار تھا، بڑا سلوک تھا، اور جب یہ لوگ واپس پاکستان جاتے تھے نا تو وہاں پہ بڑی ان کی آؤ بھگت ہوا کرتی تھی۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ یہاں سے وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو تب حالات اور ہوتے ہیں، اور لوگوں کا یعنی کہ جو پیچھے والے رشتے ہوتے ہیں نا ان کا بیہیویئر اور ہوتا ہے، لیکن جب ایک بندہ مستقل طور پہ پاکستان چلا جاتا ہے نا اور پتہ ہوتا ہے کہ اس نے دوبارہ واپس نہیں جانا، تو تب اس وقت ان کا رویہ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتے تھے ملنے کے لیے تو اس وقت کیا کہ بھی بیوی بچوں نے بھی آگے پیچھے پھرنا، اور ماں باپ جو تھے ان کو مطلب گھر کا سربراہ بنا کے بٹھایا ہوا ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ بھی گھر میں بڑی رونق ہونی، چہل پہل ہونی۔ یہ لوگ دیکھ کے نا بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھی ہم وہاں سے جو پیسے کما کے بھیج رہے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کی جو زندگیاں ہیں نا وہ بڑی ہی پرسکون ہے۔ یہ خود بھی چاہتے تھے کہ وہاں پہ پاکستان واپس آ جائیں، لیکن ٹارگٹ کیا تھا کہ بھی پاکستان آنے سے پہلے اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیا جائے کہ زندگی کے
पिछली उम्र है ना, उसमें ये आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। इनको अपनी पिछली उम्र में स्ट्रगल ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, तो इसलिए ये अपनी जवानी में यानी कि जो यंग एज होती है ना, जिसमें कि इंसान बड़ा एनर्जेटिक होता है और उसके अंदर एक धुन होती है कि भई मैंने पैसा कमाना है, उसमें इनको ये था कि हम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लें। अब जी ये लोग पैसा कमा-कमा के पीछे भेजा करते थे और जब वहाँ पे पाकिस्तान विज़िट करने जाते थे, तो देखते थे कि भई घर में बड़ी गहमा-गहमी है, सब लोग खुश हैं, सबके चेहरों पे खुशियाँ हैं और बड़ा ना अपने आप में मुतमिन होके दोबारा से यहाँ पे यूके वापस आके डबल-डबल शिफ्ट्स लगाना शुरू कर देते थे। अब जी आपको पता है कि आजकल ना सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया में मतलब ये टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, उसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हम खुद भी अपने आप में ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आया कि अगर हम लोग इस सिचुएशन में होते, तो उस वक़्त हमारे साथ ना कौन-सा मतलब एक्सपेरिमेंट होता और क्या हमारे ऊपर बीतती ना। अब आजकल आपको पता है कि यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस और टिकटॉक पे डालते हैं जिसमें कि सरप्राइज़ विज़िट किया जाता है ना घर का। और जब अपने घर वो सरप्राइज़ विज़िट करते हैं तो उसमें घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। इमोशंस जो है ना लोगों के वो उभर के सामने आते हैं। उनकी जो मोहब्बत होती है वालिदैन की और बाकी के घर वालों की ना वो देखने को मिलती है। अब ये चाहते थे कि भई हम लोग हमेशा जो है ना वो बता के जाते हैं तो क्या है कि भई सब लोग हमें बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं। इस दफ़ा क्यों ना जो है ना हम लोग भी इसी तरह से ना अपने घर वालों को एक सरप्राइज़ विज़िट दें। ये लोग जी बगैर बताए जो था ना इन्होंने अपनी टिकट्स करवाईं और पाकिस्तान रवाना हो गए दोनों भाई इकट्ठे ही। और वहाँ पे जी एयरपोर्ट पे उतरे पहले क्या होता था कि घर वाले लेने के लिए आए हुए होते थे, गाड़ियाँ पहुँचती थी, साथ में फूल आते थे, गिफ्ट्स वग़ैरह आते थे, बच्चे रिसीव करने के लिए आते थे। लेकिन जी इस दफ़ा इन्होंने क्या कि भई सब कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की ना सरप्राइज़ विज़िट जो था। ये लोग जी इन्होंने वहाँ से टैक्सी करवाई और टैक्सी करवा के ये अपने घर पहुँच गए और जब इन्होंने दरवाज़े पे मतलब बेल वग़ैरह दी ना, तो जो इसका मतलब एक छोटा बेटा था ना वो दरवाज़ा खोलने के लिए आया। उसने दरवाज़ा खोलते साथ ही जो था ना वो ऊँची-ऊँची खुशी के मारे जो था ना वो नारे लगाने शुरू कर दिए कि अब्बा आ गए, अब्बा आ गए और अपने बाप के साथ वो लिपट गया। इसी तरह से जो बाकी बच्चे थे वो भी आ गए और आके हर कोई ना अपने-अपने बाप को मिलने में मसरूफ़ हो गया। अब जब जी ये लोग ना घर में एंटर हुए तो उस वक़्त ना इनकी जो बीवियाँ थी ना दोनों की वो हकी-बकी रह गईं। उनके मुँह खुले के खुले रह गए और मतलब बड़ी सरप्राइज़्ड हुईं कि आप लोग कहाँ से आ गए हैं ना? उन्होंने पूछा कि क्या हमारा आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? मतलब क्या आप लोगों ने खुशी नहीं हुई कि भई हम लोग जो हैं इस तरह से अचानक से आ गए हैं? लेकिन जी बीवियों ने अपने शौहरों का दिल रखने के लिए यही कहा कि हाँ, बहुत अच्छा किया आप लोग इस तरह से आ गए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है दिस एंड दैट। लेकिन जी अब अंदर क्या था मतलब जो बिहाइंड द सीन बात चल रही थी ना, अब वो आप लोग सुने, आप लोग सुन के खुद हैरान रह जाएँगे कि क्या वाक़ई दुनिया में इस तरह होता है? बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं जिसमें कि बैरून मुल्क रहने वाले लोगों की बीवियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि बीवियाँ जो है ना, वो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनके साथ मिसबिहेव करती हैं। अब जी ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद बैठे, पानी-शानी पिया और अपनी बीवी से ना इसने एक भाई ने पूछा कि माँ कहाँ है? मतलब इनकी माँ-बाप दोनों वहाँ पे रहते थे ना बीवियों के साथ। तो जी बच्चों ने कहा कि दादी घर पे नहीं है और जब उसने मज़ीद पूछा कि भी वो कहाँ गई हुई हैं तो जी उसकी ना बीवी ने बताया कि वो हमसायों के घर हैं तो मैं उनको जाके ना बुला के लाती हूँ। अब उसने कहा कि नहीं जाके बुला के लाने की क्या ज़रूरत है, माँ को वैसे हमसायों के घर जाने की ज़रूरत ही क्या थी, मतलब चला फिरा तो उनसे इतना जाता नहीं है, तो वो हमसायों के घर क्या करने गई हैं ना। तो इन्होंने कहा कि मतलब बीवी ने कहा कि मैं जाके ना बुला के लाती हूँ। लेकिन जी अब चूँकि बेटा था और मतलब माँ के लिए उसकी मोहब्बत जो थी वो उभर रही थी, तो उसने कहा जैसे मैंने अपनी बीवियों को और बच्चों को सरप्राइज़ दिया है ना, इसी तरह से मैं जाके ना अपनी माँ को भी सरप्राइज़ देता हूँ, उसको हमसायों के घर से वापस घर लेकर आता हूँ। अब जी बीवी पीछे-पीछे चल रही थी और शौहर आगे-आगे जा रहा था कि वो अपनी माँ को जाके मिले और बीवी की मुकम्मल कोशिश थी कि वो उसके जाने से पहले जो है ना वो हमसायों के घर में चली जाए। लेकिन क्या कि चूँकि वो बेटा था और जज़्बात में जो था ना वो आगे निकल रहा था, वो फ़ौरी तौर पे हमसायों के घर गया और जाके उसने दरवाज़ा नॉक किया और उसके बेटे को देख के ना हमसाए जो थे नेबर्स वो भी हैरान रह गए कि ये कहाँ से आ गया है ना। वो उसने पूछा कि मेरी माँ यहाँ पे है तो हमसाए ने बताया कि जी हाँ, आपकी अम्मी यहीं पे हैं, आप आ जाएँ अंदर। जब वो हमसायों के घर दाखिल हुआ ना, तो हमसाए ने ना दरवाज़ा बंद कर लिया और उसकी बीवी को अंदर आने नहीं दिया। और उसने बताया कि ना आज जो है ना वो मैं आपको ये हकीकत बताना चाहता हूँ।
اب उसने देखा, लड़के ने ना, उस आदमी ने देखा कि भी उसकी माँ जो है ना वहाँ पे नहा धो के बैठी हुई है, उसने कपड़े पहने हुए हैं और हमसाये की बीवी जो है ना वो उसकी माँ को खाना खिला रही है। ये देख के ना वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरी माँ यहाँ पे आके इसने यहाँ पे नहाई है, यहाँ पे इसने कपड़े चेंज किए हैं और हमसाये की जो बीवी है ना वो उसको खाना खिला रही है। उसने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है? तो जी हमसाये ने फिर उसको बताया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और इस बात का तुम्हें पता भी है कि तुम उसकी बीमारी के लिए पैसे भेजते हो, लेकिन क्या कि तुम्हारी बीवी जो है ना और तुम्हारी भाई की बीवी, वो तुम्हारी माँ का ना बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती हैं। 2-2 3-3 रोज़ तुम्हारी माँ और बाप को खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता है, सूखी रोटियाँ इनको दी जाती हैं बसा औक़ात, और ना ही इनकी दवाई के लिए जो पैसे तुम भेजते हो वो इनके इलाज के लिए ना इस्तेमाल होते हैं। और तुम्हारी माँ जो है वो हफ़्ता-हफ़्ता अपने ना तो कपड़े बदलती है, ना ये नहाती है, क्योंकि ये खुद से तो ये काम नहीं कर सकती, और तुम्हारी जो बीवी और भाभी है वो उसको मतलब ना तो नलाती-धुलाती हैं और ना ही इसको ना खाना खिलाती हैं। मतलब कि तुम्हारी माँ को एक लाचारी की हालत में उन्होंने फेंका हुआ है, कोई उनको घर में पूछने वाला नहीं है, और बाप तुम्हारा बूढ़ा है तो वो खुद से तो ये सारे काम नहीं कर सकता है, और चूँकि वो खुद भी बीमार है तो इस वजह से क्या है कि भई वो ना तो तुम्हारी माँ का इलाज मुआवजा बाहर जाके करवा सकता है, ना उसके लिए खाना खुद बना सकता है, और ना ही जो है ना उसके कपड़े वगैरह बदलवा सकता है। इन शॉर्ट कि तुम्हारी बीवी और भाभी ने ना तुम्हारी माँ के ऊपर ज़ुल्म करने की इंतहा कर दी है। हम लोग चूँकि तुम लोगों को बचपन से जानते हैं और तुम्हारी माँ के साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा है, तो इसलिए हम जब भी ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और बहुत ज़्यादा भूखी हो जाती है, तो क्या है कि फिर हम इसे यहाँ पे लाके नला-धुला के इसके कपड़े चेंज करवाते हैं, और फिर उसके बाद मेरी बीवी जो है इसे खाना भी खिलाती है, इसको दवा वगैरह भी हम लोग खुद से ला के देते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि 2-3 रोज़ के बाद जाके मेरी बीवी से वहाँ पे भी खाना खिला आती है कि बेचारी बूढ़ी है, बीमार है। तो खुदा तरसी में ना हम तुम्हारी माँ का ख़्याल रख रहे हैं। लेकिन आज ये बात तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम अब चूँकि खुद यहाँ पे आ गए हो तो अपनी आँखों से देख लो, क्योंकि फ़ोन पे बताई हुई बात पे तो तुम लोगों ने यकीन करना नहीं था, और क्या है कि भई अब आँखों देख के तो तुम लोग इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हो। उस लड़के नन्हा आदमी ने फिर से सवाल पूछा कि मैं तो जब फ़ोन पे माँ से बात करता था, वहाँ पे यूके में रहते हुए, तो उस वक़्त तो मुझे माँ-बाप दोनों की तरफ से यही बात सुनने को मिलती थी कि हम लोग बड़े खुश हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे कि तुम हमारा इलाज करवा रहे हो और तुम्हारी बीवियाँ हमारा बड़ा ख़्याल रखती हैं। और जब हम लोग यहाँ पे इनको मिलने के लिए आते थे, तो तब भी हम लोग यही देखते थे कि भई हमारी बीवियाँ इनके आगे-पीछे फिर रही होती थीं। तो हमसाये ने बताया कि ये सिर्फ़ तुम लोगों को ना दिखावे के लिए था। जब तुम लोग आते थे तो उस वक़्त एक प्लान्ड सीन होता था, जिसके ऊपर के तुम्हारी बीवियाँ और बच्चे ना एक्ट किया करते थे, और बच्चे चूँकि अपनी माँओं के रोब में थे तो इसलिए वो तुम्हें नहीं बताते थे, और माँ-बाप फ़ोन के ऊपर इसलिए नहीं बता सकते थे कि उस वक़्त इनकी बीवियाँ ना, तुम लोगों की बीवियाँ इनके सरों पे सवार होती थीं, और वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थीं, उल्टा इनको धमकी लगाती थीं कि हम लोग तुम्हें ना घर से बाहर निकाल देंगे अगर तुम लोगों ने अपने बेटों को कुछ भी बताया। ये सब कुछ सुन के ना उसकी पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। वो अपनी माँ को लेके घर वापस आया और आके उसने अपनी बीवी से और भाभी से ये बात दरियाफ़्त की। अपने भाई को भी बताया कि ये लोग क्या पीछे से करती रही हैं। अब जी उन दोनों भाइयों को ना बड़ा गुस्सा आया। उनको ये था कि भी मतलब हमारी बीवियों ने हमें धोखा दिया है, और इस तरह के चक्कर इन्होंने चलाए हैं कि भी जो पैसा हम लोग यहाँ से भेजते थे, ये उनके ऊपर अय्याशियाँ करती थी, खुद मतलब सुकून की नींद सोती थी, पेट भर के खाना खाती थी, और नए-नए कपड़े पहनती थी, और हर वो चीज़ खरीदती थी जो कि इनका दिल करता था। लेकिन क्या कि इन्होंने हमारे माँ-बाप के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती की। उनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया, उनको दवाई नहीं दी, उनका इलाज मुआवजा नहीं करवाया, और ना ही उनका ख़्याल रखा। उनकी बीवियों को ये था कि अगर हम लोग ये सब कुछ करेंगी तो ये बूढ़े माँ-बाप हैं, एक ना एक दिन तो इन्होंने इस दुनिया से चले ही जाना है। तो अगर इनको इलाज मुआवजा करवाया जाएगा तो इनका हमें ज़्यादा देर तक ना ख़्याल रखना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि ये लोग जल्दी इस दुनिया से चले जाएँ, ताकि हमारी जान छूटे और पीछे से हम लोग खुल के जो है ना वो इन पैसों के ऊपर अय्याशी कर सकें। शौहर तो हमारे बैरूने मुल्क होते हैं, खुद तो ये वहाँ पे आराम सुकून से रहते हैं, और ख़ुद हमें यहाँ पे अपने बूढ़े वालदैन के साथ ना फँसाया हुआ है। और उन बीवियों को ये भी था कि भी इनके अब बच्चे हैं, और दोनों के 2-2 3-3 बच्चे थे, तो उनको ये था कि भी अब तो ये हमें छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इनके बच्चों को हम लोग जो है ना वो परवान चढ़ा रही हैं, और अब हमारे पाँव जो है ना वो यहाँ पे हमारे घरों में मज़बूत हैं। उन दोनों भाइयों ने ना खड़े-खड़े ही अपनी बीवियों को तलाक दे दी।
اور جو تھا ان لوگوں کو سبق سکھایا کہ بھی تم لوگوں نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تو جس چیز کے اوپر تم لوگوں کو مان تھا نا کہ ان بچوں کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے ہو، یہ تمہارا گھر ہے، تو یہ تم لوگوں کی خام خیالی تھی۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور اس کے بعد ایک بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رکے گا، ان کی خدمت کرے گا، اور دوسرا جو ہے وہ یو کے واپس جا کے وہاں سے پیسہ کما کے بھیجا کرے گا۔ ان بوڑھے والدین کی تو سنی گئی، اور بڑھاپے میں کیا کہ ان کا ایک بیٹا اب ان کی خدمت کے لیے وہاں پہ پاکستان میں رک گیا تھا، لیکن ایسے کئی ایک والدین پاکستان میں ہوں گے جن کے اوپر نہ جانے کیا کیا بیتتی ہوگی۔ یہ صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے، یعنی کہ بیرون ملک جانے والے لوگوں کی فیملیز میں ایسے ایسے کہانیاں بیتتی ہیں جو کہ ناقابل بیان ہیں۔ کہیں پہ ساس سسر جو ہیں وہ بہو کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور کہیں پہ بہویں جو ہیں وہ ساس سسر کو زیادتی کا نشانہ بناتی ہیں۔ اب مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا؟ مسئلہ صرف اور صرف اسی طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ جو بیرون ملک آنے والے لوگ ہیں نا، وہ اپنے گھر والوں کی خیر خبر رکھیں۔ ان کے ساتھ فون پہ صرف بات کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آن اینڈ آف، بلکہ ادھر ادھر کے لوگوں سے جو ہے نا جانچ پڑتال کرتے رہیں کہ آیا کہ ہمارے ماں باپ، ہماری بیویاں، ہمارے بچے وہ ٹھیک ہیں، کن حالات میں ہیں، کوئی ایک بندہ دوسرے کے اوپر زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی دوسرے کے اوپر وہ سٹینڈ اوور کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، اور اس کی کوئی حق تلفی تو نہیں کر رہا۔ بیسیکلی تو ان کو اپنی یہ ذمہ داریاں خود سے پوری کرنی چاہیے، لیکن اب چونکہ وہ روزگار کے سلسلے میں یہاں پہ آ چکے ہیں، تو آنے کے بعد اب کیا ہے کہ اپنی آنکھیں ان کو کھلی رکھنی چاہیے، اور پورے طریقے سے نا ہر چیز کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ بیرون ملک آنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے جو پیسہ کما کے واپس بھیجتے ہیں، کیا صرف یہی ان کے لیے، یعنی کہ فیملی ممبرز کے لیے انف ہے، یا کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پورے طریقے سے پوری کرنی چاہیے، اور حالات و واقعات کا جو جانچ پڑتال ہے وہ ارد گرد کے لوگوں سے بھی کرنی چاہیے۔ انسان ارد گرد کے جو واقعات ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جو بیتتی ہے نا، ان سے ہی جو ہے نا وہ سبق حاصل کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب یہ انسیڈنٹس آپ کے اپنے ساتھ بیت جائیں تو تب آپ کہیں کہ ہاں دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور جی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔